अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, ख़वातीन से जुड़ा हुआ एक बहुत अहम मसला है जिसका जानना मेरे लिए भी, आपके लिए भी और स्पेशली ख़वातीन के लिए, मस्तूरात के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, शरीयत का जो मिजाज है, शरीयत का जो मामला है, वो मसाइल बयान करने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि कहीं आदमी कोई गलत काम ना करे और उसको सवाब समझ कर करे, मगर सवाब के बजाय उल्टा उसको अजाब मिलना शुरू हो जाए। यानी वो समझ के तो ये कर रहा है कि भाई मुझे इस पर सवाब मिल रहा, लेकिन सवाब नहीं मिलता, उल्टा गुनाह मिल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल को जाने, इनको सीखे और इनको अपनी तमाम बहनों तक, भाइयों तक ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ख़वातीन के अंदर एक मरज़ पाया जाता है जिसको लिकोरिया कहते हैं। औरत के रहम से एक रतूबत सी निकलती है, सफ़ेद पानी सा निकलता है। अब औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती है इस मौके पर। इसके निकलने से क्या हम पे नमाज माफ़ हो जाती है? क्या इसके निकलने के बाद औरत पर गुस्ल वाजिब होता? ये तमाम चीज़ें मैं एक एक करके आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह रखूँगा। गौर से सुने और सुनकर अगर किसी भाई की शादी हो चुकी है तो वो अपनी वाइफ से इसको शेयर करे या फिर उसको सुनाए, उसको बताए, क्योंकि हर औरत से तकरीबन ये मसला जुड़ा हुआ है। 3 चीज़ें मैंने नोट की थी। पहली चीज़ तो ये थी कि लिकोरिया की मरीज़ा, यानी जिस औरत को, जिस खातून को ये मरज़ है, रहम से सफ़ेद पानी निकलता है, तो वो नमाज कैसे पढ़ेगी? दूसरा मसला, क्या इस पानी के निकलने के बाद, इस रतूबत के निकलने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी होता है, गुस्ल वाजिब हो जाता है? तीसरी बात, औरत माजूर कब समझी जाएगी? एक एक मसले को अच्छे से खोलते और बात करते हैं। पहले लेते हैं, क्या इस पानी के आने के बाद गुस्ल करना वाजिब है? यहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, जब ये पानी सा निकलता है, ये रतूबत या सफ़ेदी निकलती है, तो ये इसी तरह है जैसे पेशाब निकलता है। यानी इसका हुक्म पेशाब की तरह है। जैसे जब इंसान पेशाब करता है तो उसका वजू टूट जाता है, जहाँ जहाँ पेशाब लगता है वहाँ वहाँ धोना वाजिब है, याद रखना। तो ऐसे ही इसका भी मसला है। जैसे ही ये निकलती है फौरन वजू टूट जाता है और इसका धोना वाजिब हो जाता है, यानी धोना ज़रूरी है। तो मैंने पहले ही बताया कि पेशाब की तरह, जब इंसान पेशाब करेगा तो जाहिर है वो नापाक होगा, जब नापाक होगा तो वो उसको धोएगा। तो ऐसे जब ये रतूबत निकलेगी तो जाहिर है ये भी नापाक होगी, और जब ये नापाक होगी वज़ू भी टूट जाएगा और इसका धोना भी वाजिब हो जाएगा। कपड़े के जिस हिस्से पर लगे, जहाँ जहाँ लगे, सारे हिस्से का धोना वाजिब है, ज़रूरी है। क्या इसके निकलने के बाद गुस्ल वाजिब होता है? जी बिल्कुल नहीं, इसके निकलने के बाद गुस्ल वाजिब नहीं होता। ऐसे यहाँ एक और मसला ऐड करें, जो मर्द हजरात है, जब उनको मज़ी या वदी निकलती, यानी उनके, जिसको आम जबान के अंदर धात वगैरह बोलते हैं, तो अगर किसी मर्द के शर्मगाह से ये चीज़ निकल रही है तो इससे भी गुस्ल वाजिब नहीं होता। अच्छे से समझना, इससे भी गुस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन वज़ू टूट जाता है, इसका धोना और वापस से वज़ू करना ये वाजिब है, ज़रूरी है। तो अब ये नमाज कैसे पढ़ेगी? नमाज का मसला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है कि भाई ऐसी औरत नमाज कैसे पढ़े। इसमें ये बात याद रखे कि एक औरत अगर ऐसी है कि जिसको ये रतूबत निकली, ये पानी सा बाहर आया, इसने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद इसने मुकम्मल नमाज अदा कर ली, उसके बाद मुकम्मल नमाज अदा करने तक ये पानी नहीं निकला, तो ये औरत माजूर नहीं है। अगर कोई औरत ऐसी है कि भाई वो एक बार वज़ू करने के बाद वापस से अपनी नमाज मुकम्मल कर लेती है, फ़राइज़ अदा कर लेती है, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, मैं आसान करके बताता हूँ। मान लीजिए एक औरत है जिसको नॉर्मली निकल रहा है और एक औरत है जिसको बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अगर किसी को बहुत नॉर्मल निकल रहा है कि भाई थोड़ा निकलता है, उसके बाद अगर वो वज़ू करते और आराम से नमाज पढ़ लेती है, तो इस औरत को तो इस एक वज़ू से बहरहाल नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर दोबारा नमाज के फौरन बाद निकल गया तो इसको फिर वापस से दूसरा वज़ू करना पड़ेगा, फिर निकल गया फिर वज़ू करना पड़ेगा।
یہ معذور نہیں سمجھی جائے گی۔ اب آتے ہیں معذور عورت کے اوپر، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ معذور عورت کے مسئلے کو سمجھے۔ ایک عورت ایسی ہے کہ بھائی اس کا یہ مرض شدت پکڑ چکا، بہت زیادہ اس کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، وہ بڑی پریشان ہے۔ اب دیکھا جائے گا، شریعت کہتی ہے کہ بھائی اس کا جو نماز کا پورا وقت ہے، یعنی ہم نماز کا پورا وقت لیتے ہیں مغرب سے عشاء تک کا وقت، اگر اس پورے وقت میں عورت کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ وضو کرنے کے بعد 4 رکعت آرام سے پڑھ لے، جیسے وضو کرتی 4 رکعت پڑھتی، پہلی، دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں نکل جاتا ہے، پھر وضو کرتی، پھر پورے وقت میں اس کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہا، تو اس عورت کو شریعت کہتی ہے کہ بھائی یہ عورت معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت ایک وضو سے اب جتنی چاہے ایک وقت میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ مغرب کے بعد یہ جتنی چاہے عورت نماز پڑھ سکتی ہے ایک وضو سے، پھر چاہے یہ نکلے یا نہ نکلے، شریعت کہتی ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بات کو سمجھنا بہت گہرائی کی بات ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا مرض بہت زیادہ شدت پکڑ چکا ہے، بہت زیادہ اس کو یہ مرض لاحق ہو چکا ہے، اور اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ مغرب کی 3 رکعت ہی بغیر اس پریشانی کے پڑھ لے، وہ بار بار وضو کر رہی لیکن پڑھی نہیں جا رہی، بار بار وضو کر رہی پڑھی نہیں جا رہی، تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ عورت معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک وضو کرے گی اور ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے گی ایک وقت کے اندر۔ اگر دوسری چیز وضو کو توڑنے والی پیش آئی، استنجا لگا یا کوئی اور معاملہ آیا، تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر یہ رطوبت نکلی، یہ پانی نکلا، اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اسی ایک وضو سے ساری نمازیں مغرب کے بعد کی، چاہے وہ پھر اوابین ہو یا مغرب کی سنت نفل ہو، فرائض ہو، سارے اس ایک وضو سے پڑھ سکتی ہے۔ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑا مشکل سا مسئلہ ہے، پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ ایک بار پھر آخر میں بتلا دیتا ہوں کہ عورت کے رحم سے ایک سفید سا پانی نکلتا ہے، اگر یہ مرض شدت پکڑ جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو عورت معذور سمجھی جائے گی، اور اگر نارملی کسی عورت کو یہ مسئلہ ہے تو پھر وہ جتنی بار بھی یہ نکلے گا اتنی ہی بار وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔